Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah, khususnya warga NU Damai Channel TV yang dirahmati Allah, pada malam yang penuh berkah ini di Panti Asuhan Al Mukmin yang insya Allah sebentar lagi akan diadakan acara yasinan, tahlilan dan sekaligus tausiah. Yang rangkaian malam hari ini tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam penuh berkah ini kita ditemukan di majelis yang mulia ini, tujuan yang mulia yaitu kirim doa kepada Abah Haji Syuhada bin Haji Sarkowi yang malam hari ini insya Allah malam ke-7. Mudah-mudahan dengan doa kita dan tausiah pada malam hari ini, yang pertama tentunya kami sebagai keluarga yaitu memohon ampun, mudah-mudahan dosanya Abah Haji Syuhada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan di alam barzahnya, dan anak saudaranya yang ditinggal mudah-mudahan bisa tabah dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang sampai akhir hayat kita memegang dinul Islam, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti acara yang pertama yaitu yasin dan tahlil yang insya Allah akan dipimpin Ustadz Mulyana. Yang kedua tausiah yang akan disampaikan Ustadz Fajar Ali dari Gunung Guntur ya, Kilo Pondok Pesantren Kilo 7. Mudah-mudahan itulah rangkaian acara malam hari ini. Mari kita buka dengan bacaan umul kitab liridwaillah wa syafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syailahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد قال القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مغمقون وأجعلنا من بين أيديهم سدا وفيهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وسبح ثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا أنتم إلا
بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا بلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسناكم عذاب أليم قالوا طائركم معكم أنتم قوم مسرفون وجاء من مدينة رسل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلون اتبعوا ما لن يسألوكم أجرا وهم مهتدون وما لي على الحوت الذي فطرني وإليه ترجعون كدوا من دوني آلهة إن يردني الرحمن فطر لا تغني شفاعة شيء ولا ينكدون إني أنا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا كسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآيات لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق النار وكلوا في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقناهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا للآخرين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا وإن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يكسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم
تعملون إن أصحاب الجنة يوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلالها على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تذكرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره نجسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شرع وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويقول القوم الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ربكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس عن البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كلما ذاكرون وفنا ذكر غافلون.
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك الشمس ضحاها سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومن كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفران ذكر الغافلون اللهم صل على صلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومن كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفران ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم إن أفضل الذكر فلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Khususan Haji Syuhada bin Haji Syarqawi wa ibu khususan Haja Husnul dan ibu bin Haji Syailahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin syafi'ina maulana Muhammad wa sallim barakatuh barakatuh ala kulli sahabati rasulillahi ajmain wa barik wa sallim alina amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Hamdan syakirin hamdan daimin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Allahumma ya Allah taqabbal wa awsil sawma wa qara'nahu minal qur'anil azim. Amin. Wa mahallalna wa masabbahna wa mastaghfarna wa masallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habbina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was solihin was sahabati wat tabi'in wal ulamil amin wal musannifin al mukhlasin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Amin. Wal malaikatul muqarrabin wa khususan ila sayyidina Abdul Qadir Jailani fil jannati wa ila arwahi jamil awliya masyakil ardi wa fi bari wa bariha. Allahumma ya Allah, Allahumma summa ila arwahi jami ahli kubur. Amin. Minal muslimat wa minal mu'minat al ahim wal amatu khususan almarhum Bapak Haji Syuhada bin Haji Syarqawi wa almarhum Ibu Hajah Husnul Haba binti Simas. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi'fu anhum. Amin. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma. Amin. Allahumma jal ya Allah qabrahuma rawdatan minal jannah wa amin ya Allah. qabrahuma khufratin niran. Amin. Allahumma la tahrimna ya Allah ajrahuma wa la taqina badahuma wa ighfir lana wa lahuma wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anzil ya Allah rahmatan wa maghfiratan ila ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan. Amin ya Allah. Allahumma rabbana
Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma bil husnil khatimah wa na'udzubika min su'iha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabballah. Taqabballahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian pembacaan surat Yasin dan tahlil. Selanjutnya yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, acaranya tausiah. Mohon santai tapi mohon didengarkan nasihat-nasihatnya dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengamalkannya. Waktu dan tempat kami persilahkan pada Ustadz Pak Fajar Ali. Ala hadiniyah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama in qata'a amaluh illa min salasatin sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u lah. Wa qala aidan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa ma balagha rasulul karim. Yang kami muliakan para alim ulama, para ustadz, akhina komandan kita, sahabat saya Pak Prapto Ganung, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang seluruhnya mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa pula akhina sahabat saya pengurus MWC NU Kecamatan Balikpapan Kota, Mas Andre dan kawan-kawan yang selalu semangat untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun di luar rutinitas.
Marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih sehat walafiat. Amin, amin. Kita hadir malam ini tanpa sama-sama segar bugar. Harapan kita semoga acara kita malam ini, doa kita malam ini khususnya untuk almarhum ayahanda kita Abah Haji Syuhada bin Haji Sarkawi, mudah-mudahan diridhoi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin kita telah menyepakati bahwa tak ada manusia dimanapun berada mesti pernah berbuat kesalahan. Betul atau betul? Betul. Gak ada manusia yang suci, gak ada manusia yang bersih kecuali kalau telah disucikan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk Allah, hamba Allah yang sempurna, yakni keberadaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Saya mengatakan tak ada manusia yang suci, tak ada manusia yang gak berdosa, semua berdosa. Karena Nabi kita Muhammad sendiri pernah menyatakan kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak keturunan Adam memiliki dosa, punya salah, pernah khilaf, pernah maksiat, termasuk yang ngomong. Sampean juga begitu. Saya yang daripada nanti sampean ngerasani alah paling kuno yang duwe dosa, saya duluin. Kullu bani Adam khata'un, seluruh keturunan anak Adam, seluruh keturunan Nabiullah Adam mempunyai dosa, punya salah, punya khilaf, baik salah kepada Allah maupun salah kepada sesama hamba Allah, termasuk kesalahan terhadap keluarganya sendiri, saudaranya sendiri. Betul atau enggak? Ya. Suami punya salah dengan istrinya, sering bijui, mungkin. Anak punya salah terhadap orang tuanya, begitu juga sebaliknya. Dengan tetangga, dengan teman yang bisa dipercaya sekalipun, teman dekat, bisa kita mungkin khianat. Tetapi kata Nabi, wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang elek, orang yang jelek, orang yang rusak masih bisa menjadi baik, masih bisa berpredikat baik, mungkin saja mendapat label, mendapat sertifikat, mendapat cap baik di hadapan Allah, dikasih merek baik padahal bejat. Sebaik-baik orang yang bejat, kasarnya begitu. Orang bejat bisa jadi baik ketika ia mau bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaku saja di hadapan Allah, mungkin yang dimaksud pernyataan Rasulullah ini adalah kita semua.
Mungkin. Kecuali Pak Prapto lho ketoke enggak di dosa blas. Mungkin yang dimaksud baginda Nabi adalah kita-kita ini. Baik kita yang masih hidup, mungkin juga saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sejelek sebaik-baik orang yang berdosa, orang-orang yang rusak, orang-orang yang bejat, orang-orang yang preman, tapi dianggap baik oleh Allah ketika orang rusak itu mau bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taubat nasuha. Ini dapat disimpulkan bahwa semua orang punya dosa, maka kita jangan sok suci, jangan sok bersih, juga jangan gentar dengan siapapun, karena orang yang kita hadapi itu juga punya dosa. Kecuali baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain nggak ada yang namanya maksum, nggak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Perjalanan hidup kita ini panjang. Ada pendapat bahwa hidup ini adalah sekali. Ada benarnya. Ada yang berpendapat hidup ini 2 kali. Silahkan dipandang dari sisi mana. Tetapi yang pasti dulu kita ini nggak ada, kemudian diadakan Allah, kemudian dilenyapkan oleh Allah lagi, lalu dihidupkan lagi untuk mempertanggungjawabkan amal-amal kita di akhirat. Itu yang pasti. Dulu nggak ada. Kita ini loh dulu nggak ada. Yang lahir tahun 90, sebelum tahun 90 nggak ada. Nggak ada ngalor ngidul, nggak ada tampak di sekitar kita, nggak ada. Masya Allah. Asalnya kita ini benih, dalam bahasa tafsir dulunya mati. Kita ini pernah mati sebenarnya. Pendapat dari mana itu Pak Fajar? Dalam tafsir dijelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kalian ingkar, mengapa kalian dusta, mengapa kalian durhaka pada Allah? Padahal dulu kalian mati, dulu kalian benih, dulu kalian biji, belum hidup. Fa'akhyakum, kemudian aku hidupkan, bisa bergerak, bisa bernapas. Kemudian aku hidupkan kalian. Seperti sekarang ini kita ada di negeri dunia, kita di dalam dunia yang penuh tantangan, penuh ujian. Kadang-kadang ada orang diuji susah, diuji sedih, diuji sengsara, dia kuat. Giliran diuji kesenangan gak kuat, Pak. Ini banyak, Pak. Termasuk teman-teman kita, Pak Prapto. Ketika susah, ketika biasa-biasa, ekonominya dia kuat, dia betah. Begitu diuji kesenangan, serba cukup, rezeki lancar, gak kuat, Pak, gak kuat, berantakan, Pak, rumah tangganya. Kita termasuk yang mana? Apa termasuk itu? Nah,
Kadang-kadang ada orang diuji sugih, rajin, begitu dikurangi kekayaannya, nggak karu-karuan, malah murat marit. Rono rene cuma ngeluh curhat, muesuh-mesuh tok, isine kotor tok pokoknya. Seakan-akan dia nggak pernah diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Pak, fa'ahyakum, makanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati, kita diuji oleh Allah. Allah ingin mengetahui di antara kita ini siapa yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang baik. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Setelah aku hidupkan, kemudian kalian dimatikan oleh Allah, dimatikan, diwafatkan, pulang ke rahmatullah, meninggalkan dunia. Seperti abah kita, seperti ayah kita, tempo hari kita masih bisa berjumpa, bisa bertemu, bisa berjabat tangan. Beliau sempat senyum di hadapan kita. Beliau adalah Abah Haji Suwada bin Haji Sarkawi. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Ini ketika sudah dipanggil datang ajal, nggak mungkin bisa lagi Pak seperti kita duduk-duduk seperti ini. Tapi beliau nggak mati, pindah alam. Almarhum saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang wafat, yang meninggal itu pindah alam. Tadinya di alam dunia, sekarang di alam barzah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Amin Allahumma amin. Amin. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Malam ini ngaji kita agak serius karena menyangkut kematian. Dosa-dosa manusia itu, ini yang harus kita yakini. Yang di belakang jangan ribut, yang di belakang dengarkan. Dosa-dosa kita manusia ini nggak usah khawatir. Kita juga nggak boleh terlalu khawatir, tapi nggak boleh meremehkan. Berapapun, betapapun seorang dosanya di hadapan Allah, tidak boleh menyebabkan ia putus asa dari rahmatnya. Jangan seperti keluarga kita, saudara kita, teman kita yang ketika kita ajak untuk gabung di pengajian, untuk hadir di majelis taklim, dia jawab, sampeane berangkat awus kadung kotor ngene. Awus kadung kotor. Isin aku, gak pantas aku. Betapapun banyaknya dosa seseorang, jangan putus asa. Sebab apa? Allah Maha Rahman Rahim, Allah Maha Murah, memberikan maghfirah kepada siapapun yang dikehendaki. Ingat, kepada siapapun, tapi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah lah yang mengampuni dosa siapapun yang dikehendaki, juga akan menyiksa hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang dosa seseorang itu bisa hilang, lenyap, bersih. Mengapa? Langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa disebabkan oleh sesuatu pun. Ada orang punya dosa, orang punya salah,
orang pernah khilaf, tapi khilafnya hilang, tapi dosanya musnah. Mengapa? Memang ditutupi oleh Allah, memang langsung dihapus oleh Allah, langsung diberi maghfirah oleh Allah. Siapa ini? Contohnya lagi adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun umatnya sedunia ini enggak memintakan ampun pada beliau, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita selalu memintakan ampun untuk beliau, bersolawat kepada beliau. Bukan kita ingin mengangkat harkat martabat beliau, tidak, tapi sholawat kita kepada beliau bagaikan air di gelas yang penuh, ditumpahi air terus menerus, akhirnya tumpahannya dari baginda Nabi loh, nyiram kepada kita semua supaya kita selamat di akhirat nanti. Amin. Kalau ini benar-benar terjadi, insya Allah kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sholawat itu bisa menjadikan ampunan Allah untuk kita. Kemudian yang kedua, ada kalanya dosa orang, ada kalanya kesalahan orang, ada kalanya khilaf seseorang, ada kalanya kemaksiatan seseorang, itu dianggap oleh Allah tidak ada dosanya, dianggap oleh Allah tetap suci, tetap bersih. Kalau orang itu kalau orang itu mau meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, walaupun kita ini habis maksiat, dosa besar sekalipun Pak, gak usah khawatir, asal sungguh-sungguh memohon pada Allah, minta ampunan pada Allah, insya Allah kalau Allah berkenan menghendaki, meskipun dosa bapak, dosa ibu besar setinggi langit, luas seluas lautan, insya Allah bagaikan bayi yang baru dilahirkan karena diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Makanya istighfar itu penting. Di dalam surah Muhammad tafsir yang kaitannya malam ini kita kumpul tahlil doa untuk almarhum. Tafsir surah Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Masya Allah. Ketahuilah, jangan sampai enggak tahu, jangan sampai enggak jelas. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada yang maujud, tiada yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pokoknya ayat ini kalau kita yakini seyakin-yakinnya, insya Allah Pak, asal bacanya benar-benar dengan batin kita, setiap huruf ada khodamnya. Fa'lam, ketahuilah, maka ketahuilah, jangan tidak tahu atau tahu tapi lupa. Annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wastaghfir li dzambika, setelah itu mintalah ampun untuk dirimu. Lah, diperintah oleh Allah, hendaknya kamu minta ampun supaya kalian senang beristighfar, memohon ampunan Allah. Apalagi seperti ukuran kita, seperti yang ngomong juga, dosa-dosanya sungguh-sungguh sangat banyak. Insya Allah Bapak Ibu insya Allah sedikit, tapi yang banyak dosanya kita, saya. Ini menunjukkan bahwa orang bisa mendapat ampunan kalau ia minta ampun pada Allah. Walil mu'minina wal mu'minat, dan mintalah ampun
lil mukminina untuk orang-orang mukmin laki-laki wal mukminati dan untuk orang-orang mukmin perempuan. Ini berarti orang-orang bisa diampuni oleh Allah sangat mungkin disebabkan karena dimintakan ampun oleh orang lain. Maka menghadirkan orang untuk datang tahlil, untuk datang doa, untuk datang memohonkan ampun itu sangat penting sekali. Sementara segolongan dari saudara kita ada kumpulan-kumpulan seperti ini enggak penting, Pak. Padahal jelas, Pak, dosamu bisa hilang apabila dimintakan ampun oleh orang lain. Nah itu. Apalagi yang wafat jelas statusnya, jelas mereknya, seperti yang dinyatakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathatin. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, in qata'a amalu, maka terputus aktivitasnya. Orang yang meninggal dunia nggak bisa lagi beraktivitas, maksudnya itu. Tapi yang hidup bisa. Yang terputus itu yang meninggal. Kan ada orang punya pikiran, sudah terputus, nggak bisa lagi Pak didoakan. Tidak, yang terputus yang meninggal, nggak bisa beraktivitas lagi. Yang hidup bisa. Mau sedekah untuk almarhum kah? Mau wakaf tanah ditujukan untuk almarhum pahalanya kah? Mau sholat untuk almarhum kah? Nggak ada larangan sama sekali. Sama halnya katakanlah saya punya hutang beliau, katakanlah 1 juta, lalu saya meninggal dunia belum sempat saya bayar. Ini anak saya tahu, lalu datangi beliau, abah saya punya hutang jenengan nggih Pak. Ini jawab beliau ini, iya. Katanya kabarnya waktu itu 1 juta nggih Pak. Beliau jawab iya, lalu disaur dibayar oleh anak, maka saya di hadapan Allah sudah nggak punya hutang. Artinya apa? Beramal ditujukan untuk orang yang meninggal itu bisa Pak. Ini contoh kecil, dalil kecil, sudah nggak usah kita terlalu bertele-tele. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam meninggal dunia maka telah terputus amalnya melainkan 3 perkara. Yang pertama sedaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir. Ini artinya apa? Kecuali orang yang dermawan, orang yang waktu hidupnya itu dermawan, dia selalu mendapatkan aliran pahala terus dari kedermawannya itu. Jangan hanya terjebak, oh yang bangunnya masjid ini dulu siapa? Yang bangun masjid, kemudian yang nyumbang semen, yang nyumbang koral, yang nyumbang besi, siapa? Jangan terjebak itu sedekah jariyah, tidak. Tetapi orang-orang yang dermawan meskipun telah meninggal dunia, ia selalu mendapatkan barokah dari amal ketika hidupnya. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin Allahumma. Amin. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Siapa ini? Mereka adalah guru-guru yang telah mengajar, yang mau mengajarkan ilmunya. Guru itu mulia sekali di hadapan Allah. Yang mengajar, yang latih jenengan waktu nembak dulu itu Pak, itu latih baris ya. Latih baris. Ilmu yang bermanfaat. Yang ngajarkan kita dulu bismillah Fatihah siapa? Itu walaupun sudah meninggal dunia kita masih Fatihah, orangnya tetap mendapatkan aliran pahala Fatihah. Yang ketiga, awaladin sholihin yada'ullah. Ini yang penting. Yang nggak punya anak jangan kecil hati, jangan kemudian minder, jangan merasa tidak baik nasibnya. Meskipun kata Nabi, awaladin sholihin yada'ullah,
Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mau mendoakan untuk almarhum anak yang soleh. Artinya apa? Ketika seorang punya bibit, punya kader-kader yang soleh, ketika yang bersangkutan meninggal dunia, anak yang soleh ini doanya langsung diterima di hadapan Allah ketika ia tujukan kepada almarhum bapak atau ibunya itu. Kalau anak yang enggak soleh enggak, Pak. Meskipun dia doa pagi sampai sore tiap hari, tapi dia ini pemuda yang rusak, pemuda yang jauh dari agama, nangis-nangis ke kuburan, tahu itu kuburan ayahnya, tapi ia sendiri enggak soleh. Meskipun nangis-nangis di situ memintakan ampun pada Allah, permintaan permohonannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat teks hadis ini, bukan berarti saya itu mengklaim oh itu enggak diterima, saya bukan Tuhan. Anak yang soleh ini disampaikan oleh Nabi, tujuannya adalah mumpung kita masih hidup, bersedekahlah jariyah. Mumpung kita masih hidup, mengajarlah. Kalau memang bisa mengajar, jangan pelit ilmu, jangan menyembunyikan ilmu, jangan meremehkan jadi guru, walaupun ibaratnya gajinya sedikit. Kemudian ciptakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Tujuannya begitu. Jangan seperti saudara saya di Jawa sana, Pak. Bapaknya itu ahli kitab, baca kitab, anak-anaknya nggak ada yang ditaruh pondok pesantren sama sekali. Padahal sering ceramah kemana-mana. Kan keliru tuh, Pak. Mengajak orang lain, ayo kita arahkan anak-anak kita ke jalur agama. Kita titipkan di Pak Kiai, para ulama di pesantren. Sementara anaknya satu pun nggak ada yang ditaruh pesantren. Padahal bapaknya itu seorang ustadz. Ini benar-benar lucu. Jangan terjadi di sini. Seandainya dulurku tak kamplengi. Tapi bukan saudara sendiri. Kalau katakanlah bapaknya polisi, putranya nggak ditaruh di pesantren, wajar saja dididik nanti supaya jadi polisi ya nak ya. Gantikan bapak ya nak, tapi yang lebih baik daripada bapakmu ini ya. Lah itu nggak wajar. Lah ini bapaknya ini ilmu agamanya top ya Pak, guru ya Pak. Kemudian mubalek ya Pak, anaknya nggak ada sama sekali yang dikader untuk menjadi ustadz. Ini tak lapor Pak Praptomo di Kampleng Pak Gatot. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, khususnya hajat sohibul hajat yang khusus untuk almarhum. Kita berdoa mudah-mudahan almarhum Abah Haji Suhada ini mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya dan semoga beliau ditempatkan pada makom yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nggak bisa panjang lebar apa yang kami sampaikan malam ini. Apabila ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita mohon pada Allah, berdoa untuk rahmat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna minas sabirin wa ja'alna minas syakirin wa ja'alna min ibadika as-salihin. Allahumma 'allimna ma lam na'lam innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ilal khairi qarribna wa la syarri ab'idna ya arhamar rahimin. Allahumma dafa' anal ghala wal waba wal faksha wal munkar min bala'id dunya wal akhirah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal awali muqtadim. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa filana ma madaya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum wa minkum tahabbaya. Akhir kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara malam hari ini, mulai Yasin, Tahlil dan Tausiah. Mudah-mudahan malam yang berberkah ini, terutama kami atas nama keluarga, apabila ada penyambutan tutur kata selama 7 hari ini, mudah-mudahan kita sesama manusia saling memaafkan. Dan tentunya kami sebagai wakilin tuan rumah, apabila ada kilapan maka mohon ampun kepada bapak-bapak, dan mudah-mudahan doa kita ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.